तो भाई वो कितने मोती आई थी खीरी खाई बरा हे माँ उठ जिया ए देवी ए माँ चैती सेना तो ऊपर रखी ମୁଁ ଡାକିଲେ ଝିଅ ଉଠିବ ଆଲୋ ମା ଦେବୀ ମୁଁ ତ ବାପା ଡାକୁଥିଲ ଏ ଝିଅ ଦେବୀ ଆଲୋ ଉଠିଲ ମା ତୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବ ପରା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ଆଣିଛି ପିଠା ଆଣିଛି କେତେ ଭୋଜି ଆଣିଛି ଏ ଦେବୀ ଝିଅ ଆରେ କଥା କଣ ଝିଅ ଆଲୋ ଏ ଚୈତି ଝିଅ ଆଉ ମତେ ବାପା ଡାକିବନି ତତେ ମାମା ଡାକିବ କେହି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାତି ଆସି ଅଧ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ମନା କରୁଛି ଯୋଉ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କଲୁ ସେ ତ ଆମର ହେଲାନି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା ସେଇଟା କି ପୁଅ तथापि स्वामी स्त्री एका जिद आम चिलू को देखिकी आसबू चैता ए चैता यूट्यूब रे छाड़ू तम दी जन को जदि भोजी खाइबार थिला तमे दी जन आसी तांतो मो नातुड़ी की काजी सांगर नहीं आसिलो से घरे नाही जे से जदि आसी न थांता मो तमर किछि दरकार न थांता से घरे नाही बोली घरटा सब सुनसान लागु मोते खाली नीरव लागु सेमिते सारा जीवन नीरव हे जाओ बापा और से नीरव भितरे हमें छुरी मोरी जीवा मो पाया राती सरी बने बापा मो आके को आउनी दासी बने एक पतिटा को छोरी हमें समस्ते मरी जीवा तमे दिजांती कांदु तो काई की कौन होई कोउनो आ कौन होई जे मते खुली की को कोणाउ कहिबी बापा मु तो गोटे 8 कोड़ी ए कन्यादान करिबा मो भाग्य रे लेखा नहीं बापा जो डाला धरिली से डाला मागी वाला बापा ए कहू तम दी जन को देखी बहुत धैर्य में आई गई कौन है को मो नाते भी कोरी नहीं हम देवी अरे कौन है हम देवी हम समस्त को छाड़ी चली जाई अरे कौन है छाड़ी कौन मरी जाईते तम नातो जे मो जो दिन पाठ पढ़ी बड़ चाकरी करी से दिन मु तम पाई गोटे चश्मार कंपनी खोली देबी हे माधव कृष्ण बोले जाओ जीवा कृष्ण बोले
ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ଯେ ତୋର ଭାଇ କାହିଁକି ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଧମକି ଦେଲୁ ଦେବୀ କାହିଁକି ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଧମକି ଦେଲୁ हे माधवा कृष्ण बोले जाओ जीवा कृष्ण बोले जाओ जीवा जय बोली डाकलो देवी बोले तोरे जय बोली डाकलो जय बोली डाके ବୁଝିଆ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ କେତେ ବଦମାସି କଲୁ ଏ ଖୋଲା ମାଉସୀ ଆଧରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କହିବ ବାପା हे माधवा ସମ କଟା ଆଣିବ ଆଉ କୋଉଥିରେ ଟିକେ ଯଦି ଓଡ଼ା ହେଇଯିବ ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇ ବସିକି କାନ୍ଦିବ ଯେତେ ଡାକିବି ରେ ଧନ ତତେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେବି ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣିବନି ହେଲେ ହେଲେ ଚିନୁ ଡାକି ଦେଲେ हे माधवा कृष्ण बोले जाओ जीवा कृष्ण बोले जाओ जीवा তোড়ি আনি দেবী সরগ শশী সোনার কুলেই গড়েই দেবী ফুল ঝোলনারে ঝুলেই দেবী সোনা সবারিরে বসেই দেবী ତୋ ପାଇଁ ଗରିବି ସୁନା ବାଉଟି ପାଦକୁ ପାଉଚି ହାତକୁ ମୁଦି ସୁନା ମୁତାମଣି ଗଜ ମୁକୁଟା ଆଲୋ ଏ ଚୈତି ବୁଝିଆ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ କନ୍ୟା ଦାନ ନାହିଁ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଆମ ସୁନା ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗି ଚଳିପାରିବ ଏଥନୁ ତୁ ଗୋଟାଏ କୁଳ କଳଙ୍କ ତମରି କୁଳଙ୍କର କପ ବଞ୍ଚିବ ମରିଯିବା ମିଠା ମୁଖିଆ ମତେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ଅଭିଶାପ ଏଥନୁ ଏ ବିନା କିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିପାରିଛି କହ ଚିନୁ ମତେ ଟିକେ ଖାଲି ତା ନାଁଟା କୁହ କହ ମୀରା ମୋ ଝିଅ କେମିତି କଲବଲ କରି ମାରିଛି କିଏ କହ ମୀରା ମୋ ଝିଅ କେମିତି କଲବଲ କରି ମାରିଛି କିଏ ଏ ଓକିଲ ଭାଇ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମୁଁ ତତେ ପାଠ ପଢେଇ ଓକିଲ କରିଛି ତୁ କୁଆଡେ ଏ ସହରର ବଡ ଓକିଲ ଏ
କୁହ କି ନା ବାବୁ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି କୁହ କି ନା ବାବୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ फांसी कुंडे आपण को नंद लाला को ସେଇଟା आपण को नंद लाला ମୋ ଦାବି को ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରି ଦେଇଛି ନା 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 ଯେ ଅନବରତ ଭଗବନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ବାତିଲ ହଉଛି ସେ ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିବ এই কথাটা ଯାହା ମିଛ କଥା ମିଛ ନୁହେଁ ଏ କଥାଟା ସତ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଦନ ଲାଲା ମଦ ନିଶାରେ ଦେବୀকে ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ଅଣ୍ଡାରେ ମଦ ନିଶାରେ କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଦେଲା ଛାଡ଼ିବିନି ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେଇଟାକୁ ପୋଲିସରେ ଦେବି ସେଇଟାକୁ ଫାঁସି ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇଦେବି ସିନେମା ତମେ ଏଟା ଗୋଟେ ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟିକି ଯାଅ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଟଙ୍କାଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ହଁ ଦିନା ମୋ ପୁଅ ନନ୍ଦଲାଲଟା ଭଲ ପିଲାଟାରେ ମଦ ନିଶାରେ କଣ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଘଟେଇ ଦେଇଛି ଏଇ ନେ ଟଙ୍କା 10,000 ଆଉ ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବି କହିଲେ ସାଥେ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋ ନାତୁଣୀର ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବି यही घटना जदि आपनको झील को सहित होता ଏପରି ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ସହିତ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେଇଥାନ୍ତା सब बड़ पंडा जवाब देने और हम जवाब पाके अरे मोटू करबने जा टका क्या अबे देले ओ तो कहूची काम क्षति कर हबो बहुत देबी बनी अरे केही किछि जानिया पूर्वरु केही किछि सुनिया पूर्वरु ए लास्ट तक ने पड़ी गया एटा ए बड़ पंडार हुकुम बचाओ एटा को लास्ट तक ने पड़ी गया और ले जाओ ऊपर कर टिका वाह जदि सतरे दुनिया रे धर्म न्याय बोली किछि था सतरे जदि सूर्य चंद्र अस्तजात होता सतरे जदि भागवत गोसाई सब किछि देखु था तारे मो छदेबी को न्याय निश्चय मिलिबो अपन को चंडार पो फांसी पाइबो फांसी नो दोइता बाउंस पातिया धीरे धीरे मो हाथ गुड़ाक लुहा कोई गाणे जाइछि मो चैती देहरे हाथ देले केते जे खंड करिनी तमे गणी भी पारिबोनी जदि प्रकृति रे भागवत गोसाई दिबे मो झियो देवी को निश्चय न्याय मिलिबो और फांसी पाइबो तम पुआ कुकुर नंदन एक आधे करतो कथा हो ओने Cuare, mune.
କହୁଥିଲା ଜେଜେ ଏଣିକି ସବୁଦିନ ତମ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢେ ଚାଲିଗଲା ଯା ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଭାଗବତ ଆତ୍ମଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଯାଉ ତୁଣି ପାଖରେ ଟିକେ ଭାଗବତ ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ ଘରେ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନମ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ତୃଷ୍ଣା ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମଣିଷ ପୁଣିରେ ଧର୍ମ କରେ ସିଏ ଅନୀତି କରମ ପୁଣ୍ୟ ଏଠି ହେଲା ଅଭାବ ବଢ଼ଇছে ପାପର बोली